समस्त को नमस्कार। आसतु आम आज वाक्य ध्यान करवा। चलतु आपण मैंने खुलतु माथ्यू पुस्तक 5 पर्व 10, 11, 12 पद देखा। एपरी लिखाई धार्मिकता निमंते तारण प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्गराज्य से मानकर। लोके जेबे तुमानको मो सकाशे निंदा ओ ताड़ना करती, पुणी मिथ्यारे तुमानको विरुद्ध ओ समस्त प्रकार मंद कथा कहती, तेबे तुमाने धन्य। आनंद कर ओ उल्लासित ओ, कारण स्वर्गराज्य तुमानकर पुरस्कार प्रचुर सेहीपरि तो से माने तुमानक पूर्ववर्ती बाबवादी मानक ताड़ना करथिले। परमेश्वरंकर वाक्य कौन कहे आमको? धार्मिक लोक धन्य, कारण स्वर्गराज्य से मानकर। किंतु प्रत्येक लोक अछंती परमेश्वरंकर लोक मानकु से माने जानती नहीं। कहीं जानती नहीं? से माने परमेश्वर सहित से माने जेतेबेले वाक्य पढ़िबे बा प्रार्थना करिवे, से समय प्रभु जीशु सहित से माने संयुक्त होइकि रुहंती। सेतिपाई से माने प्रत्येक लोक माने जगतर लोक माने परमेश्वरंकर संतान मानकु बा परमेश्वरंकर वाक्य बा परमेश्वरंक सहित जो माने कथा होंती, से मानकु विद्यार्थी लोक माने बा ताड़नाकारी माने से माने कौन करंती? चिन्हंती नहीं बा जानती नहीं। परमेश्वरंकर वाक्य मध्य सेहीपरि कहूछि आमको। किंतु जगतर प्रत्येक लोक माने तुम मानकु जहाँ भी कहती, जहाँ भी ताड़ना करती कि निंदा मध्य करती, तुम माने कौन कर? धैर्य धर, तुम मानक निमंते स्वर्ग राज्य प्रचुर रूपे फल अछि। आमे वाक्य मध्य आमे पढ़ुछु बुझीबा, आमे से माने जहाँ भी कहंतु, जहाँ भी करंतु, आमे कौन करबा आवश्यक रहिछि? आमे परमेश्वरंकर संतान एइछु माने ताहेला आमे शक्ति हेकि आउ धैर्य धरिकि आमे रहिबा आवश्यक रहिछि। परमेश्वरंकर वाक्य मध्य आमको ठीक सेही परि कहउछि। आमे जदि प्रकृत रे परमेश्वरंकर संतान ताहेले जे कोनसी आउ शास्ति आछु, ताळना मध्य आछु, जे कोनी अछि, किंतु आमे धैर्य धरिबा आवश्यक रहिछि। आमे जदि धैर्य धरिबानी ताहेला आमे प्रकृत रे परमेश्वरंकर संतान नाही बोली परमेश्वरंकर वाक्य कहे हम। 11 देखिबा। लोके जेबे तुमानकु मो सकाशे निंदा ओ ताड़ना करंती, परमेश्वरंकर लोक मानकु प्रत्येक लोक माने कोन करंती? ताड़ना करंती, अपमान मध्य करंती। किंतु आमे कोन करे आवश्यक रहिछि? धैर्य धरिबा आवश्यक रहिछि। आमे जदि धैर्य धरिबानी ताहेला आमे केबे मध्य परमेश्वरंकर संतान नुह। अरे लोक माने जदि हमकु जे ताड़ना करिवे, आमे मध्य से मानकु ताड़ना करिवा उचित कि नाही? से माने ताड़ना करंती, जहाँ भी करंती, आमे कोन करबा आवश्यक रहिछि? धैर्य धरिबा आवश्यक रहिछि। आमे प्रभु को प्रार्थना करबा आवश्यक रहिछि। ताहेले परमेश्वर हमकु शेष दिन रे हमकु आशीर्वाद देबे। आमे अपेक्षा करिवार अछि। जगतर प्रत्येक लोक माने जहाँ भी कहंतु, ताड़ना करंतु, माड मारंतु, जहाँ भी करंतु, आमे कोन करबा आवश्यक रहिछि? धैर्य धरिबा आवश्यक रहिछि। धैर्य धरिले आम पाए परमेश्वर निकट को बहुत बड़ उपकार अछि। से उपहार पाइबा पाइले कोन करबा आवश्यक रहिछि? ताड़ना सहिबा को पड़िबो। थिले बा आम निमंत जगत को आसीथिले, से समय रे प्रत्येक लोक माने कोन कले? परमेश्वर को ताड़ना कले, अपमान कले, हेले भी परमेश्वर केबे मतो कहार आ अनिष्ट करि नाहंती। जदि परमेश्वर चाहिए आ मो निमंते से माने अनेक कथा कहउछंती, से मानको कोन करथांते? परमेश्वर अभिशाप देथांते। किंतु परमेश्वर केबे मध्य अभिशाप देबा को आसी नथिले। से शांति, प्रिय, ममता, आनंद देबा पय आसीथिले। किंतु परमेश्वर को लोक माने जानिले कि परमेश्वर जगत रे लोक माने परमेश्वर को जानि पारले नाही। परमेश्वरंकर वाक्य मध्य हमको ठीक से परि कहउछि। आमे ताड़ना सहिबा आवश्यक रहिछि। परमेश्वरंकर वाक्य को हमको आ मिथ्यार मध्य से अनेक कथा कहती। आम उपरे फरक जंती न पड़े, आमे प्रभु को प्रार्थना करिबा। एगार देखिबा। आनंद कर ओ उल्लासित हुओ, कारण स्वर्गराज्य तुमानक पुरस्कार प्रचुर सेहीपरि ओ तो से मानक तुमानक पूर्ववर्ती बाबावादी को ताड़ना करथिले। आ परमेश्वरंकर लोक मानक बा परमेश्वर को
ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ, ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ହେଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ସେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାଡ଼ନା ସହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:16 ଦେଖିବା, 16, 17, 18 ଦେଖିବା। ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ମନ ଓ ଉଚ୍ଛାଦି ମାନଙ୍କ ନ ହୋଇ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ। ତୁମେ ବିଜାତି ଲୋକ ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହଉ କି ତୁମେ ଧର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ଖୋଜନି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ବଢ଼ାଅ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବି ମୋ ପରି ମଣିଷ ହେବା, ସେମାନେ ଆମ ପରି ଜୀବନ ଅଛି ଆଉ ଜୀବନ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ଅନେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଅଛି, ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। 17ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ମାରିଲେ, ତାଡ଼ନା କରି ଅପମାନ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଅଛି। ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ତାଡ଼ନା ସହିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ସହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଛି, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇନଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜବାବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଛି। ଆରେ ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୁଅଖିଆ ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଅନ୍ୟ କହିକି ସେ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠେଇକି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଅଛି। ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନ ଜାଣିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ବି କହନ୍ତୁ ଆମେ ସହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମ ଭାର ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଉ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଅନେକ କଥା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ନ କରିକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ କରିକି ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଅଛି। 12, 13, 18, 19 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା।
प्रिय माने तुमे निजे निजे प्रतिशोध नियो नहीं किंतु क्रोध पर स्थान छाड़ी दियो कारण लेखा अछि प्रभु कहंती प्रतिशोध नेबा आम मानक अधिकार और प्रतिफल देबा आवश्यक रहिछि। परमेश्वरक वाक्य कोन कुए तुमे चिंता करो नहीं से माने जहा भी कहंतु जहा भी करंतु तुमे चिंता करो नहीं सब मु अछि। परमेश्वरक वाक्य कुए से माने जहा भी करंतु मु अछि तुम निमंते मु अछि। जो माने भूल करंती जो माने ठीक करंती परमेश्वर सबू जानंती सबू देखंती से अंतर परमेश्वर अटंती से माने जहा भी कले मु से मानकु आउ स्वर्ग रे उपहार देबी बोली परमेश्वर कहउछंती। आमे उत्तम काम करी कि उत्तम कार्य करी से माने जहा भी कहंतु आमे काम करी आमे परमेश्वर को निकट को जीवा पाए प्रस्तुत हेबा। परमेश्वर हमको निहाती दिने नहले दिने हमको परमेश्वर हमको उत्तम सुंदर रूपे हम पाई फल लखी देइछंती। से फल पाइबा निमंते आमे कोन करे आवश्यक रहिछि जगतर प्रत्येक लोक माने ग्रहण कलेबा आमे से मानकु जवाब न दे के आमे परमेश्वर को डाकिबा आवश्यक रहिछि। परमेश्वर को वाक्य हमको ठीक से पर अरे तपी भाई आ अनेक कथा कहउछंती क्रिश्चियन लोक मानक विरुद्ध रे से जानि नाहंती परमेश्वर किए परमेश्वर स्वप्न आसुछंती आज गोखिया क्रिश्चियन लोक माने अनेक कथा कहउछंती तांको निमंते हम प्रार्थना करिबा समय आसीबो से सुधरिबो हमें प्रभु को डाकिबा आवश्यक रहिछि। हमें प्रकृतर परमेश्वर संतान से माने जहा भी कले किछि फरक पड़िबोनी काहे कि हम पई परमेश्वर अछंती हम पई परमेश्वर अछंती किछि मूल्य नाही से जगतर प्रत्येक लोक माने हम ऊपर ताड़ना कले किछि मूल्य नाही किंतु आम परमेश्वर अछंती कह आम शक्ति धरबार अच्छी प्रार्थना करार अच्छी आत्मा खोलिक परमेश्वर को डाकिबार अच्छी ताले परमेश्वर निहाती शुणे बोलते छोटा समस्त प्रभु ब्लेस करंतु। नमस्कार।